السلام علیکم ورحمتہ وبرکاتہ آج گژھو زیارت کرنے اس وادی کشمیر من یم زیارت ناو حضرت سید حاجی مراد بخاری رحمتہ علیہ اس وشو یہ کم جائے وادی کشیر اندر انشاءاللہ الرحمن تو وچو انڈس تین ویڈیو کیونکہ ام سن دل گسان تازہ کیونکہ امن ولین دربار من خدا سن رحمت وسان اس گھو ات رحمتس مز امیدوار تو وچو ویڈیو کلپ انڈس تین کريري بارمولا حاجی محمد مراد بخاری ورحمتہ علیہ یا مراد
Yaz bu puan Hacı Muhammed Murat Bakay. Mesela board proje. Board var. İş yaz yüz göz YouTube tarzında. İş emiz zor. Anladım. Enes pataz bu hu. İş bir akaz. Anladım. Enes pataz bu iyi. İkamet etmez. İyi koymuş pardon, iyi koymuş pardon. Mücüm treş koy farz. İşimiz YouTube için tabii ki ne var? Anladım. Açıkça masjid. Anladım. Şu ya sanat masjid bir. Masjid çizeceğiz. Anladım. İşi masjid azan. Anladım. متعلق kanz yüz çiğdi. At kanz mutalik beni de yüz. Yani şunu pataz ki. Aşıcı yat kanz mutalik çiğdi. Şunu pataz ki. Mego kamu time है? Yat mutalik işte bu kanz mutalik pataz kamu değil. ना At mutalik çiğdi. अच्छी वाली लेकिन मगर अच्छी पाला बोले थे आने से बहरहाल इस कांच एमिशनी मालूम कि कित पर क्या छ तो एमिच वाजह पर क्या असल पर लिखित क्या छ बहरहाल लिखित में से पर्द वले रबी कायनात है नस योर ज़ियारत करन कबूल अगर इसका नफर संख्या तो हको तो ये कंजो डिटेल वन कित पर कंज योर केम छ दिसमत तोहफ ये पीर कायमस तो इत्तिहान से सावन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।